sy. Goeiemôre meneer meneer Kaufman. Good morning, Dirkas. Good morning, Namibia and the rest of the world. Ja. Nice to have you with us. Ja, dit weet jy dit is so wonderlik om so buite in die natuur te wees op 'n Vrydagoggend. Is dit nie wonderlik nie? Fantastic. Nou sê ek vir my vrou vanoggend, jy weet, is dit nou al lengte? Sy sê nee, dit is lengte. Ek sê maar ek ken mos nou lengte van blommetjies in die bome, die appelbloeisels en die perske blommetjies. En toe sê ek of is Namibia net nikkerig, want daar is nog nie blommetjies nie. Want ek weet die akasias, as daai eerste druppels val, as die hele wêreld pragtig geel. Yes. Die bome bars uit hulle naad uit, maar dit lyk so half vir my of daar nog so 'n bont kombers oor ons land hang. That is, it's like this hazy, daisy kind of sky. Yeah. But what I'm noticing in my garden at home Yeah. is the mint that's growing, shooting up like crazy. So just perfectly in time with spring. Miskien is daar lesie want dit is Vrydag. Vrydag is kosmaakdag. Ja. Miskien moet ons iets met mint doen volgende week. Ja. Gepraat van kosmaak, ons het baie lekker geselsgoede vandag. Ons het Kyk, ek praat en terwyl ek praat, kwel my bek. Net omdat ek dink aan dit wat lekker is. Ja. Ons het vir julle gesê my mond water wagtig. Ons het vir julle gesê julle moet vir ons laat weet van Oxtail skaapnek resepte. En ons het gekry. Ek gaan dit met julle deel. Ons het gekry en ons het die nimmerlike Chef Terry vandag weer hierso en ons gaan vir hom nou nog geluk sê met sy verjaardag. Yes. Ou mense raak ook stok oud. Maar nee, food ambassador of InfoStream natuurlik. So ons gaan met hom gesels. En dan kuier ons weer by 'n spesiale plek. Julle dink hierdie vuurtjie hier agter my braai verniet of brand verniet. Moet dit nie vir een oomblik glo nie. Daar's 'n rede vir alles vandag. There's a very big reason for this, and we also have a very exciting competition coming up. Ja, wat julle nie weet is julle kan pryse wen. Vandag, hier en nou. Nie volgende week nie. Volgende week is 'n nuwe week. Vandag hier en nou en dis lekker vet pryse. Dis hoekom my mond so water maar ons praat nou daaroor. Kom ons kyk gou die nuusberigte vanoggend in die Republikein. Baie hartseer storie. Uncle Collins shoppie daar in Narrowville, Walvis Bay het afgebrand tot op die grond, die hele winkeltjie is in puin gelê. En die woonstelle aan die agterkant van die gebou is effens beskadig. Yeah, the German newspapers got exactly the same. This is considerable damage if your business or if your house burns down. I happen to have had a friend of ours. When was it? About 2.5 years ago, his house burnt down in Pioneers Park. Yeah. And believe me, that's not something that anybody of us, or of you, all of us, want to go through. You don't want to have your home burned down, or your business for that matter. Ja, weet jy, really tragic. En ek dink die skok, want mense wat neffens die plek bly, het blykbaar gesien, en toe het hulle die waarskuwing uitgereik en gesê, hulle dink die plek brand, hulle was nie op daai stadium seker nie. Ag, die gewone onbevestigde berigte is dat dit nou weer 'n elektriese probleem is, iewerster, maar dis mos nou, dit werk nou mos maar so, want meeste mense het geslaap, so, jy weet, en toe die skade nou gedoen is, toe is daar weer iemand wat baie skerp is met die tong en sê, nee, maar dis 'n elektriese probleem gewees. Maar in elk geval, skade is gedoen, groot skade is gedoen, niemand gelukkig het niemand seer gekry, is niemand gebrand nie, daar kon mense dood gewees het, want die gebou wat langsaan is, wat ineengestort het, so dit is hoe dit is. Dan natuurlik nog weer, maar net berigte wat gaan oor die tragiese vliegtuigongeluk, daar by Impalila eiland, die vlieënier, sy word geloof vir 'n pragtige uitslag wat sy gehad het. Sy het verlede jaar in Maart het sy haar eksamens geslaag met 85%. En sy het haar in Mei vanjaar in Namibia kom vestig. Nou ja, die jong vlieënier was maar net 21 geweest. Yeah, this is of course the story of the week in Namibia, that tragic aircraft accidents. The newspapers are also reporting that the instructor of this young lady was extremely satisfied with her flying skills. With her flying skills, yeah. So there we have it. It's been reported by the newspapers. Tragic story for Namibia during the course of the week. However, in the Namibian today, as if I'm not going to be souring up your Friday for you,
The Namibian is reporting, and there we have it on the front page today, the 2nd of September, Trans-Namib's Trains of Trouble. The headlines read, lease agreements manipulated, bonuses paid to executives, Smith not turning around the company, obviously Johnny Smith, and agreements need to be renegotiated. So what they're saying, and I just want to read this very small paragraph quickly. The Namibian is saying a damning investigation report into the affairs of Trans-Namib has stated that the Ministry of Public Enterprises should take disciplinary action against Chief Executive Officer, the CEO, Johnny Smith. In an independent investigation report seen by the Namibian, Ernst & Young recommended disciplinary action against Smith's actions such as unauthorized bonus payments. Always remember, this is what the newspaper says. Ja. Ja, neem toch net kennis dat baie van dit wat ons met julle deel en die gaste op ons ateljee wat saamkom gesels, is nie noodwendig altyd die opinie van InfoStream. So dit is belangrik, alhoewel ons 'n platform skep vir gesprekke, is daar soms mense wat uitlatings maak en ons as InfoStream en die organisasie Spekbo Media bou die reg voor vir dit wat ons glo reg en goed en regverdig is. For those of you who don't understand what Dirk just said in Afrikaans and English, InfoStream Namibia, in terms of our holding company, Spekbo Media, we don't necessarily agree with certain things that are being said on the show, either by third parties or, for that matter, as has been reported by other parties. Hence, we are just communicating that what has been said, and we reserve our rights in that regard. Ja, goed, dan baie goeie nuus op hierdie Vrydag. Wie van julle, miskien moet ek net die vraag vra en nie die storie gee nie. Wie van julle weet, Kaufee, ken jy die fluweel spinnekoppie? Dis ons klein rooi goedjies wat ons daar in Tsumeb en Grootfontein. Presies. Jy kry hulle mos aan die noorde. Daai fluweel spinnekoppie. Ja. Maar as hy sy verskyning maak, het die daar gaan die vliegtuig nou hulle het eers 'n helikopter vir ons gestuur. Maar sal nou daarop reageer. Yes. Daar's beduidende tekens as hierdie klein fluweel spinnekoppie, as hy sy verskyning maak. Ek onthou dit van my oupa se dae af. Dan is daar 'n rede daarvoor. En die rede is goeie reëns. Buitengewone goeie reëns. So vroeë tekens op hierdie stadium dui daarop dat huidige weerstoestande goed vergelyk met jare toe sterk La Nina gevorm is. En ja, hulle sê dit selfs soos in 73, 75, 88, 99 en 2010. En so die kans vir vroeër reën en goeie reën is voorwaar daar. En as die natuur by wyse van hierdie fluweel spinnekoppie sy verskyning maak, dan moet ons miskien glo en uitsien dat hierdie domme omstandighede nie lank gaan hou nie. Can I just help you write? Yeah. Well, I will not help Dirkas write this morning. It's one of our viewers that'll sort this out for Dirk. Sê maar. And we need to get into the comments. Wat sê die Pierre Soden sê. Ja. Nee. Dit is nie 'n spinnekop nie. Dis deel van die miet familie. Miet is Look and learn. Okay, Pierre, kan ek dan net vir jou sê, dan moet ons vir die koerante sê, hulle moet dit korrigeer, want daar staan fluweel spinnekoppie. The story is deeper. Okay, kom ons skep julle 'n bietjie huiswerk. Gaan kyk, is dit 'n miet of is dit 'n spinnekop? Een sê hier is spinnekop en dis 'n Pierre, dis môre Pierre. Jy's ten minste wakker Pierre. Ja. Baie welkom. Namens die feeskomitee by ons uitsending. So in the comments this morning, Pierre Soden, he says also, môre ouens, Gemsbok steaks by my ontdooi. Aha. Dan sê hy ook steak met lint se chili chocolate oorgedrussel. Ja. So we can speak to Chef Terry a little bit later with regards to that. Piet Spie sê môre. Ek maak dit nie graag nie, maar dit is heerlik. Ek neem aan Piet praat oor Oxtail. Ja. En Wynand Riet sê goeiemôre. Wynand Riet is natuurlik op die show Dinsdag. Charmaine Lou sê lyk daarom regte Vrydag daar by julle. Stuur daai vier swak op mond toe. Ysbere loop in die straat. But let us just show you quickly, over and above the fire, sending it down to the coast. Yeah. We've got something very special on the show this morning. We'd like to call forward
our very dear friend Matthias. Matthias, kom. So Matthias, kom have a hier look what Matthias So Matthias, has got for Matthias, us. dis Vrydag, Yes, tradisioneel Vrydag. this is the world famous Matthias. Matthias. At Baie Vintage. dankie Matthias. Yeah, bar and grill. Baie dankie. And obviously he brings us a nice 'n koffieetjie met 'n ander kleur. little ice cold Skuimkoppie. Skuimkoppie. draft. Dankie Matthias. And of course, Baie the, dankie. the world bekende. famous Underberg Baie that dankie. goes hand in hand with that. Yes. Dankie Matthias, thank you. Matthias, baie dankie. Cheers. Koffie, dan gaan hy. Ja. En op On a ander vir julle wat wonderful- saam kuier op on a hierdie wonderful Vrydag Friday. opneem. Daar's hy. Goed, Cheers. daar's hy. Julle moet lekker werk daar in julle hoë geboue en kantore. Maar julle kan lekker werk, maar as jy kan rondry Yes. en jy die gerief van jou kantoor sluit omdat jy die besluit mag neem en kan neem, kan jy kom saam kuier. Ons gaan nou vir jou sê waar kuier ons, maar dan kan julle al raai waar ons kuier. Want Sonja sê, Sonja Breitschneider sê, dis vintage. Sy sê ek is nou daar. Julle is baie welkom. Ek sê dan so. Ek sê dan kom kuier saam met ons. Kom dit ons nou alleen nie so sit en kuier. Jy is heeltemal reg. Goed. Ek wil net gou die kommentaar klop. Ja, dit doen so. Anneliese Liebenberg sê hartlik goeiemôre, geluk met jou verjaarsdag, Chef Terry. Ons sal dit aan hom nou oordra. Charmaine Lou sê ja, die reengogga, sy weet van hom. Daar is groen en rooi baadjies, sê sy. Dit kan wees, ja. Dit kan wees. I've never Ja. seen a green one. I've only seen the red one. En sy Charmaine stem nie saam met Terry Souden nie. Sy sê dis nie waar nie. Dit is 'n spinnekop. En dan sê Charmaine nog Prost ook nog. So ja. Ja, daar gaan hy. Goed, weet jy wat kan ons gou gedoen? Kom ons vat gou ons eerste advertensie. Ja. En dan is ons nou weer terug. So daar kos laat waai. Hi there, folks. It's time for a decent pub lunch at Vintage Bar and Grill again. Today we have a full, or tripe as the Englishman would call it, and we have potatoes, rice, and our awesome salad. And don't forget, we also have our normal a la carte menu available, which we have recently extended. So pop in and come treat yourself. Oh yes, Quiz Fun Sale will also be singing today from 2 o'clock onwards, so don't miss out. It's springtime. Vintage Bar and Grill. Always a good time. Daar's hy. Goed. Daar's hy. Kom Okay. kom Oh, ja. bring hom vir ons. Daar's hy. Do it this way. Matthias will bring Chef Terry a fresh one. Daar's hy. Daar's hy goed. Terry op jou verjaardag. Yes, thank you. Op jou Because verjaardag, it op jou is verjaardag. Terry's birthday. Baie Happy baie birthday, geluk. Baie geluk. Terry. Ja. Right. En ons het vir Terry 'n pragtige koppie gegee as 'n geskenk. Ek het hom daarso, ja. Baie dankie. InfoStream koppie. Miskien kan Koos hom net vir ons gee vir ons die bekertjie. Ek wil net wys hoe dit lyk dit vir ons op verjaardag. Verjaardag daar is hy. Chef Terry, ek hoop jy gaan hom geniet en dan Baie dankie. en dan Mona het spesiaal vir jou hierdie blikkie gestuur. Right. En dit is 'n lekker suig mint tabletjies met so Harley Davidson En ek blikkie. pas binne in jou sak. Hy pas in jou sak en hulle is heerlik. So Baie ek sal hom dankie, daar Mona. sit. Gaan Kaufeee vir ons ja sê vir Mona. Gaan Kaufeee vir jou sing. I can do that. Veels geluk But liewe that maat. is what, no. I'm so glad that Terry's birthday is on the 2nd of September. September. Because it is literally 2 days after winter. Ja. Otherwise, I would be singing Freeze, a jolly good fellow, freeze, a jolly good fellow. Happy birthday. Terry, daar sê. Thank you. Goed, ons het gesê ons gaan praat oor skaapnek en oxtail. Ja. Ek wil nou net gou vir julle hierdie ene speel. Dit is 'n bydrae wat ons gekry het van Roendo af. Ons het nou die week gesê julle kan dit nog steeds doen nou. Right. Kan julle gesels oor skaapnek of oxtail. En toe het ons hierdie boodskap gekry van 'n ou met die naam van Gert. Gert is daar by Kamp Hoggo en hy het die volgende gestuur. Die boek uit. Lekker aan vir jou. As kom ek begin net van voor af. 'n Hartlike goeie aand vir jou, Dirk. Ek hoop jy het 'n lekker aand. Ek het nou mense gekry, al die pad van Durban af het gehelp. Hulle kom nou by my om oxtail te eet. So ek het nou spesiaal vir hulle oxtail gaar gemaak. Ja, ek sal die foto's vir stuur waar hulle nou skep en eet.
Ja, dit was ook so 'n vinnige storie. Hulle sê hulle het ergens gelees van die lekker Oxtail en hulle het gekom proe. En jy weet wat so smaak het. Uit die boek uit. Lekker aan vir jou. Nou, verskoning daar, 'n vingerfout. My skerm staan bietjie skeef vandag. Maar wat ek vra toe van wat is sy resep met die Oxtail? Toe sê hy dat sy die sous, die voorbereiding is baie dieselfde as wat hy gebruik op die vuur in die swart potte as hy beef stew maak. Ja. Nou Kaufee, ons het vir Chef Terry gevra, hy moet vir ons 'n soort van die ingredients, die bestanddele en die voorbereiding bring van 'n lekker skaapnek of oxtail. Terry, die woord is jou nou. Thank you, Dirk. I mean, oxtail is a winner every time. It doesn't matter how you prepare it. Yeah. And the fantastic thing about oxtail and sheep's neck is it's a hearty dish. It's a dish that takes time to prepare. Yeah. And you've got so many different methods of preparing it. We can make it in a potjie. Yeah. Where everyone can gather around, and it takes a good 4 to 5 hours to make a good oxtail potjie. Yeah. And then you've also got the pressure cooker, which, I mean, we all know our parents used them, our grandparents used them to prepare oxtail. It's a quicker method in getting the meat tenderer faster. So it was great for those winter evenings and whatnot. But you can even use a slow cooker. Yeah. You can make it in a slow cooker. You can put it in tonight and you can eat it on Sunday. Yes. Fantastic. Everything's there. I mean, and your basic ingredients are oxtail or sheep's neck that's been sliced nicely. Yeah. Potatoes, onions, carrots, a bit of garlic. It's always good. And with the oxtail, I love kidney beans. Yeah. Big boy kidney beans. I've never made one with that. Oh, it's fantastic. If you add a couple of, a bit of kidney beans to it. And then obviously a good quality either stock or jus or some form of sauce, just to give it that rich savouriness. And I love to put a dash of Worcester sauce into my oxtail. Yeah. It just rounds off that umami flavors that you would get out of the meat and you know with cooking meat on bones like oxtail and sheep's neck. If you cook it long enough, you extract all that gelatin and all the collagen out of the bones and the marrow, and you really get that lovely silky texture when you eat it. You know, you get that mouthfeel. It's just it's something you don't get with many other dishes, and it just adds to the experience at the end of the day. So I think you know, we should have dishes like that more often. I really think so. Yes. Kaufee, maar jy het gesê jy het ook 'n nie geheime resep nie, maar jy's ook lief om dit te maak. I mean, horses for courses. I can't compete. I bow down. You know. But like I said yesterday, in terms of the way everybody makes his food, I guess a little different and all that kind of stuff. So with me, typically the onions go in. I take the onions out, then I fry the meat a little bit, you know, and then the onions go back in. So that is just in general the process, you know, adding moisture into it. Sometimes I tend to use a little beer. Red wine is also good. Red wine is also good. And you know, to get those fluids out, and I managed to get one. You did? The potjie fountain that you spoke about. Ja, jy gebruik. For the compliments of Mark Barnard, he brought me one. So that will be tried out. But then, I mean, the potjie goes, and it really has to cook for a long time. I'm talking now, you know, until it's really the way you want it, together with the potatoes, the veggies, and all that kind of stuff. But the secret ingredient that goes in literally 5 minutes before the end is what? Is a packet of brown onion soup together with chutney. Okay. Yay, chutney makes every meal. Chutney. Mrs. Balls, by the way. Mrs. Balls. Maar ek Not wil, other I mean, ja, she's ek got wil, balls. die ding wat ek nou baie graag wil weet is, en daar word nou, kyk, ek praat hier van familiese daar, het my ouers, voorouers, vriende, familie, het kos gemaak, en elkeen glo sy pot. Ja. En die ou sê ook sommer,
Nee, hy is ook nie skaam om dit te sê nie. As jy nou kom kuier en sê vir jou, luister hierso, Boetman of my seun of Pella, kom ek sê net vir jou, my pot is die beste, dan daar's nog niks in nie. So daai ou claim sy territory, sommer van die begin af. So jy neukie met 'n man se geweer, sy vrou en sy pot nie. Ja, glad nie. Maar daar word gesê is dat jy die vleis, soos wie jy nou gesê het, bene met die vleis, moet lank kook. My vraag is, hoe maak jy dat hy nie doodkook nie, of brand nie, want as jy te vinnig jou souse ingooi, dan kan dit ook suur raak, of nie suur raak nie, bitter raak, is die woord waarna ek soek. Moet hierdie goed geweek word in 'n doopsous 'n hele klompie dae voor die tyd? Nee. Wat sê jy? The secret to keeping the moisture within the meat is like Hannah said, you brown the meat first. So you sear the meat in the pot or in the pan, where you actually form a crust on the outside of the meat and you keep moisture inside the meat. Okay. En dan gebruik jy net bietjie olie en botter. Is dit wat jy sou gebruik? Ja. And then you can add your onions and often we add beer or we add wine as a bit of moisture first. And the secret is low, long cook. Yeah. Yes. You know, it's not something that will happen in an hour. It's not something that will happen in half an hour. Oxtail takes at least 4 hours. Yeah. If not 6 hours. Yeah. And most people start their oxtail the day before. Yeah. So that it has lots of time to cook. That way you retain moisture in your meat, but you also you slowly but surely tenderize it in the cooking processes. The cut in itself needs a very long cooking time. It's not like a prime steak where you can put it on a grill and take it off a couple of minutes later and it's perfect. Yeah. It needs to be broken down. It needs to be tenderized. Yeah. So the collagen and the muscles and the sinew all need to slowly cook away, and that's where your flavor comes from. And if your heat is very important. And as we tell our students at Silver Spoon, time and temperature, critical. Doesn't matter what you're cooking, doesn't matter what method you're cooking. Time and temperature is critical. If your timing is right and if your temperature is right, you have a fantastic dish. Because what Perry is saying, he says Coca-Cola werk ook lekker in 'n pot. But because of the sugar, the caramel. Sugars, and also Coke has an ability to it's high in sugar, yes. It's got other ingredients in it as well, but those all contribute to breaking down protein. And that's why it's often used in marinades, because it starts that cooking process before you've even cooked. Okay, so that's a question that I have now. When do you add the Coca-Cola to the potjie pot? Entirely up to you. You can marinate your meat in the Coke first, or you can add it as a liquid in place of the beer and the wine. Right. And Right. That's it. Kaffee, Cool. Kom ons vat gou 'n ad en dan kan ons dan soos weer terug. Ek het ook vir Terry gevra, hy moet vir ons bietjie kom vertel oor programme, aktiwiteite by Silver Spoon. Yes. So kom ons vat gou daai ad. Gesels met chef Terry. So, weer eens welkom, nogmaals geluk met die verjaardag. Baie dankie. Ons het 'n soort van Silver Spoon Academy half aanvaar as ons stiefkind, Peetkind. Dis nou nie Piet Spies daar in Bloemfontein. Dis nou nie Piet Spies daar in Bloemfontein nie, maar ons kan hom ook maar seker so Hans groot maak. I often think about whether we adopted Silver Spoon Academy or whether Silver Spoon Academy adopted us. I think the latter is more. It's a mutual. Maar weet jy Kaufee, een ding wat ons verseker van kan wees is na ons kosse sal omgesien word. Ja. Ons sal nooit kan sê ons het nie resepte nie of kundige resepte nie. Daaroor kan ek en jy nie kla nie. Wat my net bekommer is chef Terry sê vandag praat ons oor 'n dieetplan vir julle twee. Ja. But you must follow my diet plan. Wat is jou diet plan? I've got two. Ja. The first one is a light diet.
Ja. When the fridge light comes on, I eat. And when that one's not working for me, it's a seafood diet. Okay. I seafood, I eat it. Ja, nou, vir julle dames daar's nou lekker enetjie. Goed, Kams, het ons nog kommentaar gekry? Nee, Pierre, so dat was die laaste. Ons het nog al ons kykers hier so aan boord on this lovely Friday today, the 2nd of September. Nice to have you with us. And exciting competition coming up in the next couple of moments. Ja. But in the meantime, we need to talk about the activities at Silver Spoon Academy. Oh, yes. Well, you know, in the month of September, we've got on Saturday mornings, we've got basic cooking classes. Yeah. So it's really, it's a fun event. It happens over 4 Saturdays. Okay. So starting on the 10th, the 17th, the 24th, and then it moves over to October the 1st. All right. And the it's if you want to brush up your skills, if you want to learn how to cook the basics. I mean, we cover breakfast, lunch, also how to order, how to stock your pantry. Yeah. What are the staples that you Yeah, need? yes. Basic knife skills. So it's Yeah. a fantastic beginner's course. Okay. And then next Wednesday, I'm taking a sushi class. I'm giving a master class on sushi. Okay. Okay. So we've got limited space left. We have got some we have got some bookings already, but Yeah. we still have a bit of space. And I will not only demonstrate to you how to make sushi and how to cook the rice properly, cut the fish, prepare the prawns, but you get to prepare your own sushi, eat what you prepare, Yeah, and if you've yeah. got left over, take it home. Yeah. Plus you get a recipe book and all the ingredients are included in this class. So it's a fantastic event. Wat is die koste? That is 950 per person. No, dis And you get a welcome drink, you get 3 glasses of wine, you get a bottle of wonderlik. water. So Okay. I mean it's well worth it. Ja, nee, Yes. wonderlik, wonderlik, And- wonderlik. It's a great date night. Ja. Oh yeah, sure. Natuurlijk. Because we happen to have some family friends that Yes. are also doing sushi, Yeah. and you know, when we get invited to the van Niekerk, it's always a lot of fun. I've got to say, Corné van Niekerk and his wife Liesel, they are quite good. Good with it, Very ja. good Ja, ja, at ja. making sushi. Maar dit is nogal pret, nee? It is. Baie. Vroeger jare het ons daai klein potjie goed gemaak wat was dit fondue? Fondue, yes. Ja, jy kies fondue en fondaai en dan sit jy dit in 'n sous en dan verloor jy die helfte van die vleis binne in die pot en dan later dan sukkel jy nou hier op en bestel jy Kentucky. Jy weet wat daai fondue was, maar dit was altyd lekker tyd om te gesels en goeie wyn te drink. And for those that would prefer to come and enjoy a really good evening of fine wine and food, on the 28th of September, we are hosting a food and wine pairing in conjunction with Sea Pride. Okay. Hey. So, and that is basically it's $550 per person. Ja, ja. And myself and Chef Nikki and our students do all of the work. We prepare the dishes. The students help serve it, help present it, and you get to enjoy a fantastic evening, along with really good food and really good wine. Dis wonderlik. So dis nou This is now September. Yes. 28ste September. The 28th, yes, yes. Goed, ons het dit daar. Ek dink wat ons moet doen op 'n stadium is so 'n klein promotjie maak en net die mense herinner daaraan. So dis die basic cooking classes 10, 17 en 24 September. Yeah. Sushi is die 7de. It's next Wednesday. Ja, en dan food pairing op die 28ste. Yeah. Die 3 goed. So die aktiwiteite rol, maar wat ook lekker is, die maatskappye kan deelneem. Yes. Jy kan as maatskappy inskryf of dit aanbied as And- tipe van 'n incentive vir jou mense wat saam met jou werk. Om dankie te sê, goed man, hier betaal ons vir julle gaan 'n lekker kursus doen. And if you ja. if you have a dinner club, I mean, there's a lot of people I know of that have these dinner clubs where every month you have dinner at a different person's. Oh, yes. Ja. Yeah. And you would like to do an event as a group, contact us because we're more than welcome. We are more than willing to do it on an evening that suits you or around a time that suits you. You know, we're very flexible, so Yeah, please yeah. make use of us. Ja. Koffie, dit klink goed, nee? Sounds So, fantastic. ja, ons sal dit doen. So, het ons nog enige kommentaare oor Oxtail, ons skaapnek het in die of tussentyd nog 2 kommentare ingekry van Gerard Steenkamp. Dankie Gerard.
Hy sê lekker man, ek ken daai tafel. Ons moet net oppas dat die bier nie skop nie. Wel Gerard, ons hoop ons hy Bier skop is ons lekker nie. vars. Maar wat Gerard ook sê is hy sê roak is sy tipe sushi. Sê. Roak. Roak. Ja, okay. Ek maak ook boere sushi elke nou en dan. Wat is Ja, dit? wat is daai? Dis carpaccio oor sushi rice in boerewors en steak en jy maak dit dis met vleis. Dis nie met vis nie. En dis baie lekker. Dis. Nou daar sê weet jy ek moet hom sê ons daai roak broodjie so af en toe is dan een van die lekkerste goed. Jy weet. Ons het vriende in Henties. As ons Henties toe gaan en ons moet sushi maak, ek maak 'n boereplatte en ek maak 'n visplatte. Ja. So dis Lekker. lekker. Goed, al die pad daarvan Roendo af baie dankie Gert vir die bydrae aan die fotootjies. Ons het hulle gekyk, ons kyk hulle net gou geweet. Daar sit die mense en eet al die pad van Pretoria af om in Roendo daar op die rivier ja. My taste op. Ja, dit ook. Ja. Roendo. Durban. Ja, en daar sit hulle baie lekker daar. So baie dankie vir daai bydrae. Gert het gesê soos die goed daar op die rivier gebeur, gaan hy vir ons goedjies deurstuur. Hy is self 'n goeie chef, hy doen alles. Hy bak, hy brou, hy bedien en hy speel 'n mean handknobbel. Awesome. Maar ek moet hom sê Monat hom pak slag gegee. Maar hy sê ek was net baie besig. Ek het bietjie my fokus verloor. So daar's dit. Terry, jy met 'n heerlike verjaardag. Ons jaag jy nie weg nie. Ons gaan nou net bietjie aanskuif. Ja. Cheers. Met ons volgende gas en weer eens cheers vir jou. Our next guest is coming up. Please don't forget your beer when you leave now, and don't go too far away because the show ends at 11. I'll make sure Quiz's glass stays there. Yes. Well, he's probably going to bring his own glass. I know that he drinks something completely different. Nou goed, kom ons vat nog 'n advertensie. FJ Logistics. We do road freight, mostly from our neighboring countries. We do air freight, from all over the world. And we even do ocean freight, for those not so easy cargoes. Most of all, we guarantee to always deliver on time. FJ Logistics. Give us a call today. Hi there folks, it's time for a decent pub lunch at Vintage Bar and Grill again. Today we have a full, or tripe as the Englishman would call it, and we have potatoes, rice and our awesome salad. And don't forget, we also have our normal a la carte menu available which we have recently extended. So pop in and come treat yourself. Oh yes, Quiz Fun Sale will also be singing today from 2 o'clock onwards, so don't miss out. It's springtime. Vintage Bar and Grill. Always a good time. Nou is terug. Kyk wie's hier by ons. Ons groot vriend Koos van Sail. Koos lekker. Hallo Koos. Lekker om hier by jou te kuier. Hier by jou. Baie dankie dat julle die moeite doen om hier te kom uit. Praat ons nou al 'n rukkie hier oor. Ja, nee, ons het en daar's groot verrassings. Ek wil net vir almal van julle sê as julle nou eers ingeskakel het, daar's groot pryse wat gewen gaan word. Ja. Maar voordat ons praat oor die pryse en die excitement, kom Kaufeee, kom ons praat net gou oor Otjiwarongo. Otjiwarongo, ja. Ons net vinnig daarso. So ons weet mos nou COVID het mos nou al COVID affected all of us, not only people in Windhoek, Swakop at the coast. Yeah. So obviously because of COVID, Otjiwarongo, the Setsibon Hotel, they were forced to close down their restaurant at the hotel. Yeah. Okay. And what is really so cool about this is that tonight the Setsibon Hotel in Otjiwarongo is very excited to announce the reopening of the Setsibon's restaurant. And I'm sure if Terry was still here, he'd be absolutely over the moon with us. This obviously creates employment again, you know, in the food industry, and also, of course, for the tourism sector. Yeah, natuurlijk. So I will be traveling over to Otjiwarongo during the course of the afternoon, and I'm excited to say that I'll be entertaining the guests at the post-COVID reopening of the Setsibon Hotel's restaurant. Ja, dis tog it's going to be fantastic. I love Otjiwarongo. Ja, weet dit is so nie en dit daai tuin is so pragtig en swembad is altyd so skoon, net om aan buitekant te sit is al klaar. Bring net so
so sielsrus vir jou. Regtig waar. En ek weet nie of julle al agtergekom het nie, but it kind of, as from Otjiwarongo, if you travel north, let's say into Tsumeb, Grootfontein, and into the Rundu area, it's as if the temperature and the whole environment is different. It's like more subtropical. Maar dit doen. Dis mos meer Ja. Exactly. Jy weet as jy by Otawie deurgaan, Ja. deur daai berge, daai kloof na die reëns, daar waar die Combat myn is, daai kloof is vir my idillies. Dit laat my dink daar in die Boland. Ja. Is pragtig, dis groen. En dan verander die weer weliswaar, nê? Van Grootfontein en dan soos wat jy verder gaan in die Kavango en so meer en ook Tsumeb dieselfde. Ja. So daar het julle dit, Sessie Bon, baie dankie. Ek vra om verskoning. Net sake buite my beheer en maar net aktiwiteite het gemaak dat ons nou nie vir oggend by julle kon uitsaai nie. Maar dit was ook so 'n bietjie van maar dit gebeur nou as jy nou as mense jou nou begin skakel en sê hoorie kan jy daar die ou vissermanne die een het vir die ander ou gevra, hy sê kan 'n man dan nie? Ja. Dis sê die ander een vir hom, as 'n man die tools het, kan 'n man. so ons het die tools ook. So ons gaan nou met julle gesels. Koos. Lekkerte. Hier sit dan kos kyk gou hierna. Nou wat is nou daai? Dis 'n voucher. Ek het 2 vouchers Ja. wat ons gaan gee vandag. Is 'n voucher vir 2 Ja. vir 3-course meal Ja. by Vintage obviously. Ja. So ons Maar jy gaan jou daai ding stuur en jy gaan dit vir my personeel wys. net die wenners. Net die wenners. Net die wenners. Kos. Ja. So en dan so jy moet dit op WhatsApp hê. En dan moet die ou homself kan identifiseer want dit is baie maklik dat jy daai WhatsApp vir my stuur dat ek Ons het nou 2 vragies opgestel, maar Yes, obviously yes. weet almal al ons is by Vintage. So ek wil die eerste vragie change. Okay, verander. Hier kom die vraag nommer 1. Vraag nommer 1. Vraag hê, die mense, vraag nommer 1, moet die mense vir my sê die resident dog. Ja. Met al die rond. Hy is nie so. Ek gaan hom nie roep, moet hom nou net nie nou roep nie. Ja, moet hom nie nou roep nie. Hy spring alles om. Hondjie. As jy weet, Dit sal my eerste vraag wees. wat is die woef? Wat is die woefie wat hier altyd is? Vriendelik, hy glimlag ook. Okay. Okay, dit gaan Kom kyk hierdie praat nou. Ja. Dis vraag nommer 1. Goed, Keep that Okay, question. as jy geluister dan het, maak jy sakkie. dan het jy. Wat is die tweede vraag? Die tweede vraag is ek het nou onlangs het ek my menu het ek 16 disse bygesit. Ja. Nou nie verskriklike ingewikkelde goed nie, maar goed wat in 'n pub and grill werk. 16 disse bygesit. Daar's 2 disse vir kinders ook bygesit. Ja. So en ek het dit vandag gepost en ek het dit al voorheen gepost. So as jy vir my net een van die disse se naam kan noem Ja. en jy sê stof wat jy's lucky en dan Okay, so what you need to do in terms of this is the following. The first question was, what is the dog's name at Vintage Bar and Grill? And the second one is name one of the new dishes that is on the new menu at Vintage Bar and Grill. And you have to send that to our number that is at the bottom of the screen, which is +264 81 432 8233. And the first 2 correct entries win these fantastic vouchers of a 3-course meal for 2 at Vintage Bar and Grill. And this will be made out to you in your name. And dan verstaan ek het reg. Basically, you just you present your voucher. you just present it and I'll sort you out. Well, there we have it. Wel Off you go. ek dink dis 'n baie lekker prys daai. Yes. En Koos baie But dankie. now what we need to Talk do. about 3 courses. Most of the people don't know we can actually do 3 courses. We No, ek het nie we geweet got nie. starters, we got main meals, light meals or main meals or whatever. Right. And we actually got pudding. We got Nagereg, we ja. got pudding. So what we need to do now, Dirk, we need to play the vintage ad. Ja. And maybe you can get a tip or 2 out of this. Kyk baie mooi want hoe meer jy kyk hoe minder. Hi there, folks. It's time for a decent pub lunch at Vintage Bar and Grill again. Today we have a full, or tripe as the Englishman would call it, and we have potatoes, rice, and our awesome salad.
And don't forget, we also have our normal a la carte menu available which we have recently extended. So pop in and come treat yourself. Oh yes, Quiz Fun Sale will also be singing today from 2 o'clock onwards, so don't miss out. It's springtime. Vintage Bar and Grill. Always a good time. Facebook page. Ja. Okay, so if you need a little bit of a hint. Moenie die ons naam sê. No. In terms of the new menu, you may just want to visit certain Facebook page sites. Ja. Wees 'n bietjie slim. Ja. Neem 'n bietjie inisiatief. People always call me from on my phone and I haven't got a clue who they are. And I said to my wife, how do these people know me? Sy sê vir my, my man, jou nommer is op die Facebook page. Hoe weet jy dit? Hoe weet jy om my hier te bel? Wat weet jy dit is my nommer? Die lekker ding van hierdie hele InfoStream show van ons is julle mag natuurlik met liefde terugpraat. En Gerard Steenkamp doen dit en hy sê hierso Koos, maar ek tel nie. Ag, Sjoe. Hy tel. Gerard, jy tel, you count. Yes. Ag, Sjoe. Jy kry nie die antwoorde reg, jy weet. Kyk, die groot ding is jy moet luister en kyk. Ja. En as jy dit doen, het jy klaar die moeite gedoen. Jy moet oplet in die klas, dis wat die onderwyseres Almal sê. tel. So we need the dog's name and one new item on the new Vintage Bar and Grill menu. Send us your WhatsApp. Wees bietjie neem inisiatief en stuur vir ons dalk kondig ons sommer die wenders hier. Ja. So, nou, ek weet ons het Chef Terry gehad. Ja. Nobody can... Who? Wat nou? I wish I was as good as him. Jy moet die klasse gaan bywoon. Ja, I know, maar... Die klasse gaan bywoon, Kaufeee. I visited Chris the other day. It was after one of our streams, and Chris said to me, Kaufeee, don't you want to come around? I will sponsor you a rump steak, which I will make for you. Ja. So myself and Chaki were invited by Chris and we came around and Chris prepared, hy het nou hierdie rumpsteak vir ons voorberei. And I told Chris that I literally stole that recipe with my eyes, sitting right next to him. Okay, Chris, hierdie rumpsteaks van jou wat jy nou so maak, né? Het 'n baie spesiale manier hoe jy dit maak. Is jy bereid om dit met Namibië en Suid-Afrika en die res van die wêreld te deel? It's not really a recipe, it's just a Moerbei thing. It's a Moerbei thing. It's a Moerbei thing. Okay. You drown the steak. Do we have any steaks available here? Yeah. Ons gaan nou Oh, they're over there. Just that. Okay. You basically just drown it in oil. Okay. Lots of Worcester sauce. Right. Ja. Oh, nee, Lazenby. Lazenby. Yeah. Oh, okay. Worcester sauce. And then I had some lemon. But fresh lemon. Fresh lemon. Like Fresh lemon, just squeezy. take the bits. Yeah, sure. And then obviously your spice. And then you add Coke. 1 blikkie of Coke. There you have it. Ons het juist gepraat oor die kook. Like Chef Terry said, Coke is a maturer. It actually kills some of the proteins. Yeah. And it makes it almost op 'n bietjie gaar al, as jy so kan sê. Maar dit was net 'n luck shot, want my broer het eendag by my huis gekom. Okay. Toe ek het 2 pelle in die Kaap gehad wat potjie mal was. Nou hierdie ons het by albei wat 'n pot byeenkomste was hulle daar en hulle deelgeneem. Hulle het sulke steksboeke gehad om hoe potjie te maak. Hulle pak sulke leiers. Nou bel ek hulle, ek sê my broer kom vir ons potjie maak. Is hulle daar. Hulle is rabber. Ja. En my broer vat hierdie sak gevriesde hoender en gooi dit in die pot in. Okay, eers 'n bietjie eier. Ja. Gevriesde hoender net so gevries in die pot in. En hy vat 2 liter Coke en hy gooi dit dan en slaat die deksel toe. Nee, ons sê, hey, is hierdie broer van jou alright? Dit was die lekkerste, sagste hoender wat ek in my lewe geëet, ek beloof jou. Nee, kyk, mens moet nie die gegewe chef se pot in die gat kyk nie, jy weet. Come to Vintage Bar and Grill and you can learn something. Ja, nee, vir baie verseker. Kaufeee gepraat van leer, weet jy, ek wil hom net ook Daar was, sorry dat Nee, ek moet dit doen. Daar was 2 tots iets anders in daai steaks wat jy bygegooi het wat ek gesien het. Brandy. Yeah, you forgot almost about got the that. I forgot special about that. treatment. Yeah. So there we go. Also 2 tots of brandy.
Ja, en al wat vir die brandewyn is net om die steak te laat relax. Ja, Want hulle gaan nou lekker ry. Hy wil net 'n bietjie rustig raak. En ontspanne. Want jy gaan nou hard werk, laat hulle lekker lê daar. Voordat ek vergeet, wil ek dan net sê die groot windhoekmark begin vandag. Dit is net om die hoofstad se ekonomie so 'n bietjie van 'n boost te gee waar die ou Zoopark is daar. Ja. En waar Zoopark is, daar word hierdie groot mark aangebied deur die Windhoek munisipaliteit. En dit is nou vir klein en medium ondernemings om hulle produkte uit te stal. Wat word daar uitgestal? Dit is soos wat hulle sê, ja, enigiets wat jy kan dink. Betrokke ondernemings opkomende kunstenaars tree daarop. Plaaslike produkte, dienste word bemark. Bande met hulle ewe knie in die bedryf te smee en te gesels, jy weet oor waar raakpunte is. So vir windhoekers en besoekers en toeriste is dit 'n geleentheid om met die aanbreek van die lenteseisoen tyd saam deur te bring. So die mark skop vandag af van 9:00 tot en met 22:30 vanaand. Ja. Terwyl jy op baie punte is, nee, ek wil net iets ek wil nou nie advertensie gooi oor die TV nie, maar ons het hierdie pragtige groot baan hier. Ja, maar praat dan oor die No, by all means. Daar's sementblad, 'n sandpit en 'n grasperk. Daar's 19 van hulle. Nou ek het al 'n paar keer probeer uitreik na mense wat hulle gesê kom hou jou uitstalling hier. Gaan jou nie 'n sent kos nie. Ja. Gaan jou nie 'n sent kos nie. Kom hou jou uitstalling hier. As jy byeenkoms wil hou vir so iets, jy is meer as welkom. Ja, kontak maar net vir my. Hoorie, Kaufee, ek wil net van 'n geleentheid gebruik maak en ek het nou 'n boodskapie gekry. My dierbare mamma. Sy's 'n baie 'n wonderlike chef en ma. En ek het vir haar gesê sy moet net gou met ons deel wat maak sy met sulke potte. So kom ons hoor net gou of sy beskikbaar is. Kroonstad, Suid-Afrika. Goeie mens. Ja. My pa sê gesê, hoe kan jy so ver praat met hy dan? Hallo daar. Môre pappa, hoe gaan dit? Goed, dan mamma se vir Ja. Mamma is nou regstreeks hier op ons gespreksprogram InfoStream Namibia. En ek het gevra as wat 'n wonderlike voorreg. Ja, as ma en moeder wat ook vir 'n gemeente gesorg het as predikansvrou, se hande het nooit verkeerd gestaan as dit kom by kos maak nie. So kan mamma gou met ons deel hoe maak mens 'n lekker oxtail of 'n skaapnek of so ietsie? Die wonderlikste resep wat ek het, dit word met liefde gemaak. Ja, daar het ons dit. So dit maak nie saak wat dit is nie. Natuurlik. Maar in elk geval, ek het vir jou 'n geurige beestert resep as dit is wat jy wil hê. Ja, asseblief. Alright. Dit is nou, as 'n mens 'n drukkoker het, gaan dit vinniger. Maar as jy nou, soos ek maar net 'n IMC Classic groot pot het, werk dit ook. Ja. Dis so wat 750 gram opgesnyde beestert, 50 ml kookolie, 125 ml vleisaftreksel, wat 'n mens dan sommer maar 'n blokkie Oxtail kan gebruik, wat jy met bietjie warm water meng of verdun. En dan 125 ml droë rooi wyn. Ja. Een knoffelhuisie gekneus. 2 tot 3 middelmatige tomaties gekap. 5 ml sout, 2 ml timie, 1 ml peper. 125 gram uitjies of salotte geskil of gewone ei. Ek het net gewone ei gebruik. Ja. En wat ek gebruik het, ek het klein aardappeltjies. Ja. En klein uitjies. Ja. Het ek sommer bygegooi hier aan die einde, maar nou ek gaan vir jou sê wat 'n mens dit moet doen. Was jou stertstukke, droog af en braai vinnig in warm kookolie tot bruin. As jy 'n drukkoker het, kan 'n mens dit gebruik. En dan is dit net genoeg kookwater. En stoom dit dan tot sag. Maar andersins in die pot verwyder die bene, as dit so
Dis so om en by 3-4 ure. Dit is 'n bietjie lank, maar as 'n mens tyd het, dan is dit nie 'n probleem nie. Ja. En dan voeg 'n mens die res van die bestanddele by die vleis en stowe so wat 'n uur lank. Ja. Nou, daardie hoeveelheid vleis is genoeg vir 4 mense. Ja. En as dit nou soos pappa en Ansa is, dan is dit genoeg vir 2 mense. Ja, of soos ek in Kaufeee of Kosie so, dan is dit genoeg vir 1 persoon. Ek is bevreesd. Ag, my lieflik, maar mens kan nie besef verander soos jy wil. Ja. Maar dit is maar die basiese wat ek gedoen het. Baie dankie mamma, dis mamma Kleinschmidt, baie liefde daar vir julle en 'n mooi dag in die Vrystaat. Okay. Baie goed so. dankie vir julle op julle program. Almal geniet dit baie. Baie dankie, daar's hy. Baie liefde. Tata. That was so cool. Ek is so bly om maar sê beefster. Dit wys jou waar hierdie danse Afrikaans vandaan kom. Beefster, ja. Ek onthou toe ek nog 'n laaitjie was met pa en Maggie geboor. Ons het dit goed weggegee. Dit was saam met die afval, saam met die binnegoed en die Goed weg, die is vandag is dit 'n delikatesse, maar daar's ander dele van 'n bees wat ons ook gebruik wat mense gril as ek sê dit is so. Nou ek weet nou nie wat die regte naam is daarvoor nie. Maar ons het dit knatters genoem. Daai jaar het ons nie 'n bordizo gehad. Rare? Ons het fisies die beeste plat getrek in die maar dit was ja. En gekastreer. Okay. En dit is lekker groot is. Gooi jy nou in 'n skorrel en as jy by die huis kom dan sny jy hom so, hy het so vlies oor. Daar sê chef Terry, hy knik, hy sê dan peel hy so uit en dan sny my pa dit in skywe. Ons het so 3-been pan gehad. Ja. Wat so 'n skottelskaart. Ja. Okay, that's cool. Daai goed en mense het altyd gesê, "Hoe moet jy nie sê happie gevat het as skep hy." Ja, nee, ek dink ons onderskat heeltemal die maak van afval en so meer. Kaufeee het ons mense wat raai om reg te raai. I've got some comments coming through. Our administrator Mona has just sent us an email. The messages are coming through fast and furious on our WhatsApp line. Remember the 2 questions is what is the doggy's name at Vintage Bar and Grill? Yeah. And name just at least 1 new item at Vintage Bar and Grill's menu. In the meantime, Mark Barnard sê vir ons is eisters, dankie Mark. Ons is ook baie lief vir jou. Gebruik baie kook met my disse. Dis ou chef's tale, as sê. Dis hy. Ja. Joep Nel sê ons moet leer drink. Ai Joep. Joep, daar's klas daar. Ja, kom illustreer Joep daar is. Maar die kop sit seker verloor, dis ook. Ja. Nee, hulle sit nou seker weer daar agter die rekenaars vandag. So is daar nog nie 'n antwoord op die vraag nie. Nee, dit kom deur op die WhatsApp. Ons sal op die WhatsApp lyn kyk. Ja. En dan maak ons dit na die show op 'n En Koos, baie dit kan ook gebeur dat mense baie keer na die show. Want hulle gaan nou eers kyk. Maar 'n bietjie naslaer wat. Jy het gesê die eerste 2 korrek, nee. Ja, ons sal dit monitor en dan sal ons dit vir jou deurgee. Must not be asleep at the wheel. Piet spesies skaapkanaters proe soos mag. So dit is wat hy sê. Skaapkanaters kry ook. Armand Steyn. Ja. Ons moet nog een of ander tyd by Armand Steyn en Okahanja uitkom. Ons sal. Maar hy sê die geheim van 'n goeie pot lê nie in die resep nie. Dis die resep in die glas. Ja. Wat die potjie. Jy sien Kaufeee, die ding met Armand is. En jy het my nou so half gewaarsku. Die ding met Armand is dit gaan 'n beplande ding wees. En daarmee bedoel ek dat ons uitsending sal dalk ons heel eerste 2 of 3 ure uitsending wees. Van die uitsending sal gepaard gaan met kos maak. Yes. Soos wat ons ook gesê het vir Chef Terry, ons moet eendag regstreeks uitsaai van die Silver Spoon Academy. Byvoorbeeld met 'n food and wine pairing, want ons hou voet by stuk dat die InfoStream gaan oor information, education en entertainment. So as ons kan leer, Ek verstaan nie want ek het nog niks slimmer geraak vandat ek op julle program was. Dat jy's die slimste. Maar kan ek vir jou een ding sê, ons het baie geleer vandag by jou. En 'n klomp ander mense.
Ja, Joep sê dit was blykbaar 'n vraagie. Hy vra of ek kan leer drink. It's always hindsight. That is the exact science. Ja. Weet jy, goed, julle ons begin so stadig met seker wat van ons weer Kaufee. Voor julle klaar maak het ons nog 'n taakie wat Nee, ons gaan. We've got to show something. Ons gaan. Do we really want to look at the weather because it's so beautiful? Ek dink ons jy kan as jy wil. Dan kan ek nog 'n ad hier vat. Okay. En dan kan ons gee ons vir Koos kans om net homself reg te kry in die agtergrond. Yes. Ons sal hom daar sien. So Koos kyk gou. Hi there, folks. It's time for a decent pub lunch at Vintage Bar and Grill again. Today we have a full, or tripe as the Englishman would call it, and we have potatoes, rice, and our awesome salad. And don't forget, we also have our normal a la carte menu available, which we have recently extended. So pop in and come treat yourself. Oh yes, Quiz Fun Sale will also be singing today from 2 o'clock onwards, so don't miss out. It's springtime. Vintage Bar and Grill. Always a good time. Okay, as ons terug hier in die agtergrond is 'n klomp aktiwiteite aan die gang. Maar ons los daai manne laat hulle dinge doen daarso. So ons gaan nou nie interfereer nie. Jy het gesê jy gaan net so effens kyk. Ja. To just have a quick look at the weather in Namibia. Actually, let's have a look what the weather says for tomorrow, the 3rd of September. It looks, Koos, as if the weather is going to remain like this for tomorrow's event here at Vintage Pub. Dis wonderlik. Dis wonderlike nuus, nee. Right. So in Namibia tomorrow, the 3rd of September, the Met Office is saying that the interior is going to be partly cloudy and warm in the extreme south. Elsewhere, partly cloudy and hot, with the coast partly cloudy and cool to mild with fog patches. So there we go. Windhoek minimums and maximums tomorrow 14 and 30. The coast 10 and 20. Going to the Zambezi region in Katima 10 and 30. Then my favorite place, which is Omuthia, is 16 and 31. Coming down to Otjiwarongo 15 and 30. I'll be in Otjiwarongo tomorrow. Going down to the south, let me just find my second best town, which is Riobot. Where is Riobot now? I can't find it. Oh, there it is, 16 and 31. Mariental also 16 and 31. And then the east of the country, Buitepos and Gobabas at 15 and 30. Daai keer dit Kaufee, dit klink lekker, baie nice weervoorspelling. Ek hoop julle het 'n lekker naweek. 'n Klomp aktiwiteite wat aan die gang is, soos ek sê hierdie groot mark hier in Windhoek. Die boeremark is ook môre aan. Yes. By die skougronde. Ja. Ek het vandag al advertensies gesien, so daar's regtig baie om te doen die naweek. Ek wil vir jou sê jy moet mooi ry. Baie dankie. Ry versigtig. My vrou sal ry. I'm just going to relax. Ja. It also just gets me prepared for the show tonight in Otjiwarongo at the Setsibon Hotel. And I look forward to seeing the Otjiwarongos again. It's so much fun. Ja, baie nice. Baie dankie. Ons gaan vir een van die dae by julle kuier. So baie dankie vir ons span agter die skerms wat weer vanoggend wild en wakker gewees en was en op standby gewees om seker te maak alles hier loop volgens plan. Chef Terry, baie dankie vir jou. Nogmaals lekker verjaar en ek is bly jy het saam met ons gekuier. Ja. Nog ietsie, die laaste kommentare. Ja. Peri wat natuurlik altyd baie na ons kyk, hy's ook hy's ons gereeldste kykers aan met Peet en almal van julle. Hy sê slow and steady is ook belangrik, stadig kook, hopelik is jy dan nie voor die pot gaan. ja. En dan Christo Duran. Is also Hey, very ja. special friend of ours. Hy sê nou water my bekkie daarom. Och, die klank van steak sizzle wat daar. Ja, nou kan ons Koos, kan jy vir ons nou julle moet nou kyk. Julle moet nou kyk en julle moet nou sien wat gebeur hierso. Daar. Ja, ek het nou eintlik 'n bietjie vlamme gesoek. Ja. Maar ons is aan die gang. Daar loop hy. So hy looks at Vintage Bar and Ja. Grill. Hier in Olympia Windhoek. Een van die dae gaan InfoStream vir julle reuk ook bring. Ons het die klank. Koos, baie dankie vir jou. Hey, ek moet julle ook dankie sê man. En baie dankie vir sokkies. Luister. Maak ons klaar. Yeah, till the next time here with a Uzi and a draft. Baie dankie. Lekker naweek. Have a wonderful weekend. Bye. Thank you so much for watching.
Remember, we're on YouTube, we're on Facebook, and you can also WhatsApp us. Please do us a favor and like this video, share it, and subscribe to our channel. Don't forget to click on the bell icon, so you can get an update when new videos are uploaded. Thanks for now, hope to see you next time.